يعني هل كان في وقت المغرب هناك من يقول أن الغول شيطان، الغول ميت، نعم غول، نعم هذا يخرج في وقت المغرب، هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أشكر الذين أتوا لصلاة القيام والتهجد قبل الفجر. من الذي أتى إلى المسجد وصلى، سواء كان الإخوة أو الأخوات أو صلى في بيته؟ Siapa? Siapa yang malam ini salat malam di mana aja? Di kamar, di masjid, angkat tangan. Nah, cepat angkat tangan ya. Wah, قليل sedikit. غدا صلاة المقنطرين، غدا صلاة المقنطرين، لابد أن ندرب أنفسنا. أما بالنسبة لموضوع الغول، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معناه: إذا غربت الشمس خرجت الدواب والهوام. الدواب والهوام تضر من تدعو عليه أمه في هذا الوقت. هذا الغول، هذا الشيطان، هذا الذي يضر الناس يمتنع بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن. نعم، يعني هذا أمر صحيح. Ini saya mengatakan bahwa di waktu maghrib memang ada waktu-waktu yang bisa seseorang itu mendapatkan mudarat pada waktu tersebut, karena memang pada waktu itu setan keluar. Nah, di waktu-waktu maghrib, sehingga orang yang mendapatkan doa yang jelek, terutama dari ibunya, itu akan kemungkinan besar dia akan tertimpa dengan doa tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut, semua kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak zikir pagi dan petang. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام للأخوات الأمهات والأخوات اللاتي يطبخن في البيوت، قال النبي: أوكئوا الإناء، يعني غطوا الأواني المفتوحة، وأطفئوا السراج، وأغلقوا الأبواب، فإن الفويسقة اللي هو الفأر الصغير يحرق البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى المغرب كل إناء مفتوح يتم تغطيته، وكل مصباح يتم إطفاؤه، حتى ينام الناس في أمان من الكائنات الضارة. Sehingga ini nasihat untuk ibu-ibu ya, atau untuk kita semua secara umum, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, kalau sudah menjelang waktu malam itu, bagian sini, menjelang waktu malam, maka bejana-bejana yang terbuka itu harus ditutup, ya. Kemudian lampu-lampu itu harus dimatikan. Kemudian pintu-pintu, jendela-jendela harus ditutup, sehingga seseorang tersebut tidur dalam keadaan aman, ya, tanpa ada gangguan dari hal-hal yang bisa memberikan mudarat pada waktu malam. Al-Islam jaa liyahfadhana wa yahmina min kulli syai'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Biyadika tamsah jismaka. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma 'afini fi بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. والمسلمون إذا تخلوا عن هذه الأذكار سيدخل الشيطان إلى جسمه،
وسيدخل الشيطان إلى جسمها وتكون مسحورة أو مسحور، يظل يقرؤون عليه القرآن، يرتعش، يتقيأ، يبكي، لأنه فرط في الأذكار. إنما هذا الجن وهذا العفريت لا يصيب اليهودي ولا النصراني، لأنه ما هناك فرق، إنما يصيب المسلم الذي لا يأخذ بسبب الأذكار. Nah, maka ya, tapi dalam hal ini tidak boleh kita menjadikan dalil bahwa wah takut dan lain sebagainya. Enggak. Islam itu datang melindungi muslim, melindungi orang yang Islam ya dari segala hal. Dari segala hal, dari gangguan setan, dari sihir dan lain sebagainya. Sehingga dianjurkan membaca zikir pagi dan petang. Dan antara doa-doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inni, dan seterusnya. Itu doa-doa zikir ya dibaca. Maka ketahuilah bahwa ya, syaitan itu, lihat sini, syaitan itu mereka tidak lagi menggoda orang-orang Yahudi, tidak lagi menggoda orang-orang Nasrani, karena memang lafaz qabainahum tidak ada bedanya, dua-duanya setan. Yang jadi prioritas orang yang digoda adalah siapa? Kaum muslimin yang mana pikirannya itu lepas atau kosong daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga syaitan punya banyak kesempatan untuk memasukinya. Nah, soal kedua, apa hukum mencuri di bulan Ramadan? Luar bulan Ramadan nggak boleh, lagi Ramadan. Nah, mahum mustarikah di Ramadan. السرقة يعني حرام في رمضان وفي غير رمضان. يعني أنت تريد ألا تسرق في رمضان وتسرق في غير رمضان؟ كيف يعني هذا؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأنا أريد أن أسرق فأقول اللهم إني صائم بعد رمضان، برتماء شوال أنا سآتي وأسرق. هذا طبعا لا يجوز. Nah, hukum mencuri memang hukumnya asalnya haram, lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu. Ya. Pencuri perempuan, pencuri laki-laki potong dua tangannya. Ya, potong tangannya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, wa atsalis wa hadha laysa min as-su'al Syekh, wa inma min talab wa tasjih. Syekh afwan, bagaimana cara tutor jadi syekh? Ajaran Arab aja. Kemudian kasih tipsnya Syekh. Nah, kaifa akun mithlaka ya Syekh? Urid tasjih wa nasihat. Tutur saya ya. أنت أفضل مني إن شاء الله، وأنت أفضل مني. لماذا؟ أنا عمري الآن 56 عاما، لما يقولون لم تعود. أنت عمرك 16 عاما، 16 17. أنت عندك فرصة في عمرك حوالي 50 عام، لما يقولون تعود، تطيع ربك وتدعوه وتتذكرني بالدعاء. أنت تريد أن تكون مثلي، من أدراك؟ أنا سيء، بيني وبين نفسي عندي مشكلات. ولذلك أنت وأنت أمامكم فرصة. إذا كان هذا المعهد اسمه فتحا دائما، كن أنت الفتح الدائم لبلدك وقريتك وأبيك وأمك. احفظ القرآن، اجتهد في الدعاء، اجتهد في تحصيل العلم، تفوق. ونحن سنتكلم اليوم مع أستاذ كاليساندي أننا نريد منكم طالب يذهب إلى منحة في جامعة بنيان ويتعلم هناك اللغة العربية والتربية الإسلامية والثقافة الإسلامية. ولذلك أنتم أمامكم فرصة كبيرة جدا أن تكونوا أفضل مني إن شاء الله. Nah, sebelumnya beliau mengatakan bahwa Masya Allah, dia minta nasihat, ketahuilah bahwa ya, kalian lebih baik daripada saya. Karena memang beliau menyadari bahwa umurnya sudah jauh ya. Dan sedangkan kalian semua masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, caranya bagaimana? Bersungguh-sungguh, khusus kita sekarang dalam keadaan belajar. Di sini disiapkan namanya Pondok Fathan Iman. Jadi kita harus siap ya untuk menjadi pengabdi agama, pengabdi bangsa dengan yang berkualitas. Ya, makanya hafalkan Quran, kata beliau, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, maka mudah-mudahan itu semua bisa menjadikan ya,
modal bagi kita untuk jadi lebih baik. Nah, لكن عفوا اجتهد أن لا تترك فرصة. أنا أخذت الليسانس سنة 91 ثم أنا أفكر أن أصنع ماجستير ثم دكتوراه وأنا في السودان. أنا أهاجر من السعودية إلى السودان، من السعودية إلى السودان. هذا جنون يعني. قالوا لي أنت مجنون تهاجر من السعودية إلى السودان كيف؟ قلت لأني أريد ماجستير ودكتوراه. الآن أنا أهاجر إلى إندونيسيا أحصل على دكتوراه، سأهاجر إلى ماليزيا أحصل على دكتوراه. فكن أنت إنسان طموح، لا يتوقف طموحك على حفظ سورة البلد. كيف هذا يعني؟ هذا قليل يا جماعة. أو حفظ 5 أجزاء أو حفظ جزئين أو التفوق بA+ بمعدل بسيط. لا، كن طموحا، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. Dan yang penting itu jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan kesempatan. Ya, jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan. Benar ya, kesempatan sudah datang dua kali. Beliau ini setelah mengambil S1 di Mesir langsung pindah ke Sudan. Ya, orang-orang aneh kok pindah gitu, dari negeri Saudi yang enak kehidupannya malah pindah ke Sudan yang negeri kekeringan. Akhirnya beliau bukan karena tempatnya, tapi beliau mau mengambil kesempatan ya untuk ilmu di sana. Kemudian pindah lagi ke Malaysia ngambil doktoral, sekarang di Indonesia ngambil doktoral lagi. Makanya kalau kita jadi menuntut ilmu, jangan mudah merasa puas, kata beliau. Tentang baru sampai Al-Balagh sudah hafalannya, baru sampai Al-Balagh sudah cukup. Baru 5 juz sudah cukup, 10 juz cukup. Nah, ya selesaikan semampu kita. Karena kalau kita minta kepada Allah, kata beliau ya, mintalah surga Firdaus al-A'la. Artinya kita mohon kepada Allah, jangan nanggung sekali minta yang banyak, yang terbaik. Nah, soal Syekh, ما حكم قراءة القرآن غير متحجبة؟ في البيت ما في مشكلة. إذا أنت في بيتك مع أخواتك، مع صاحباتك، مع أمك، مع إخوانك، مع عمك، مع خالك، لا بأس. الحجاب ليس من شروط قراءة القرآن. أما إذا كنت في مكان آخر وأنت متبرجة تريدين أن تقرأ القرآن فلا يجوز لك لا قراءة القرآن ولا غيره، ولا يجوز التبرج أصلا. Pertanyaannya, Syekh, boleh tidak kalau menjadi mengaji tadarus tidak pakai jilbab? Jawabannya ya, kalau ngajinya di rumah ya, tanpa pandangan orang yang bukan mahramnya, dia cuma sama orang-orang perempuan saja, ibunya, saudaranya, saudarinya, itu boleh. Tapi kalau di luar kemudian dia memang terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, jangankan baca Quran ya. Mengumbar aurat itu memang sudah haram hukumnya. Maka nggak boleh, tidak bisa digabung-gabungkan antara hak dan batil. Ya, nggak bisa baca Al-Quran sedangkan dia dalam keadaan auratnya terbuka di hadapan umum. Kalau dia terus bersembunyi, nggak bisa. Paham ya? Kemudian, nah, jangan tidur ya, jangan tidur. Kepalanya diangkat. Pertanyaan kedua, Syekh, terangkan bagaimana zikir pada salat sesuai Rasul. Zikir pada salat. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر 3 ثم قرأ سورة الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، ثم الحمد لله، ثم الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يقل غير هذا، وقال من قال مثل ما قلت غفر الله له. Nah, memang zikir-zikir pada salat ya, ada versi-versi sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, karena memang hadisnya bukan satu. Nah, di antara hadis-hadisnya yang beliau baca atau zikir-zikir yang beliau baca ya, tadi sudah beliau contohkan, dan memang ini warid dalam kitab yang kita baca Hisnul Muslim itu, sekitar tartibnya agak berbeda sedikit ya. Nah, itu juga ada keterangan hadis-hadis yang kita baca. لكنه بعد المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. اللهم أجرنا من النار 7 مرات، ثم يدخل على آية الكرسي. Nah, tapi dalam sholat maghrib ya, kita juga dengan sholat subuh ya, beliau baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Nah, nah, susah. apa hukumnya keinjak kotoran ayam kering? Apakah harus mengulangi wudu? Nah, al-mutawaddi tidak asabahu كأنه عصفور مثلا أو طائر ينزل عليه هذا الدجاجة. الدجاجة على حسب ما تأكل، لأن هناك دجاج يأكل من القاذورات اسمها الجلالة. الدجاجة التي تأكل الفئران والعقارب والدود والقاذورات وبقايا المجاري هذه اسمها الجلالة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح الجلالة وأكلها. أما بقية الطيور إذا نزل شيء على الثياب لا شيء عليك. Nah, kalau contoh seperti ini, dia tidak membatalkan wudu, ya hanya saja dia harus membersihkan. Nah, dan ini tergantung kepada kondisi ayam itu. Kalau memang dia ayam, misalkan kalau ayam itu konsumsinya atau makanannya bangkai, maka ini masuk dalam hukum al-jalalah. Itu ada fikih khusus al-jalalah. Nah, jadi kalau yang halal kemudian konsumsinya dia yang haram, maka para ulama tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi hal itu. Ya, makanya lele, ikan lele yang dihidupkan di spiteng ini jadi pembahasan para ulama karena ini masuk dalam hukum jalalah namanya. Ya, tapi intinya bahwa kalau yang kita bayangkan ini, kalau misalkan dalam badan wudu kemudian terkena kotoran burung, kotoran ayam yang itu makul laham yang dagingnya dimakan, maka ini tidak membatalkan wudu dan tidak najis. Nah, hingga kewajibannya cuma membersihkan saja. Ma hukmu mashil wajhi ba'da du'a khasatan fil qunut? Apa hukum mengusap wajah setelah membaca doa, terkhusus dulu? زيادة ما في مشكلة يعني، الحمد لله خلاص ما في مشكلة، ليست بدعة يعني. لكن أنا أنظر إلى هذا لم يمسح وجهه، مخطئ لماذا لم تمسح وجهه؟ خلاص يا أخي هذا زيادة يعني. ليس هناك شيء. Nah, jadi hal seperti itu ya, kalau tidak dinisbatkan kepada Nabi, kalau tidak meyakini bahwa kata Nabi ini sunnah, maka nggak apa-apa. Ya, kalau sekedar ya refleks seperti itu dan kebiasaan seperti itu lah bahasa. Yang penting tidak disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban beliau. Nah, masalah ya, misalnya kita tahajud sudah mendekati azan, kita sujud di rakaat pertama azan, tapi salat itu masih dilanjutkan, apa boleh tidak saya? Ini nusalli qiyam lagi ya, awal azan, wa akhir salat adzan al-muadzin. لا بأس إذا أنت تصلي وأذن عليك المؤذن وتستعجل الصلاة لا بأس، تكمل الصلاة لا بأس. في السحور إذا أنت لم تشرب الماء وستتعب يمكن أن تقطع الصلاة، لأن هذه ضرورة. ممكن بعض الفقهاء قال هذا ممكن تشرب الماء وأنت تصلي، يكون الماء هنا، لا تمشي بالغرفة وتذهب تأتي بالماء ثم ترجع للصلاة، طبعا هذا يبطل الصلاة. لكن إذا الماء بجوارك، وأنا أفعل هذا أحيانا، إذا الماء بجوارك تشرب لا بأس، هذه حركة بسيطة لا تبطل الصلاة. في السنة طبعا، في الفرض لا، الفرض هذا نظام خاص. Ya, jadi kalau memang seperti itu terjadi nggak apa-apa ya, nggak apa dilakukan dan dilanjutkan salatnya. Bahkan dalam kondisi lain, misalkan kalian belum sahur, kemudian melaksanakan salat, saking khusyuknya salat lupa sahur dan adzan, ya boleh membatalkan salat kemudian sahur, atau dengan cara yang lain, sediakan air di samping kemudian minum, ya sedang salat. Dan ini khusus untuk salat sunnah saja, ya karena dalam salat sunnah banyak keringanan seperti duduk, ya. Nah, kalau dalam sholat wajib duduk termasuk berdiri termasuk rukun, tapi kalau dalam sunnah boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Begitu juga dalam minum, ya boleh melakukan minum, tapi jangan terlalu sering, ya. Ini khusus dalam melaksanakan ibadah sunnah, tidak wajib.
hati-hati ya, udah tutup. Nah, الشيخ كبير في السن أراد أن يصوم ولكنه لا يتذكر هو متساهل أن هو أكل شيئا ناسي مهما. هذا يعني بالنسبة للرجل الكبير والمرأة الكبيرة، هذا حدث أيام النبي عليه الصلاة والسلام. رجال كبار يعني هم يسمعون الأذان فأغلقوا الباب وأخذوا يأكلون، خلاص هم لا يسمعون الأذان، وقد يأكل 5 دقائق ثم خلاص الحمد لله. لماذا؟ هذه رخصة خاصة لكبار السن والمرضى، إذا أذن عليهم الوقت يستطيع أن يأكل ولو قليل، لأن المسافة الأذان ووقت الإمساك واسعة قليلا، لكن العرف جعل الإمساك بالأذان، لكن قبل الأذان وبعد الأذان ب5 دقائق لا زالت هناك فرصة، لكنها فرصة ليست مفتوحة على البحر، كل الذي يؤذن عليه يقول أشرب ثم آكل ثم أشرب، لا الأذان فاصل. لكن إذا رجل كبير مريض لو صام على هذه الهيئة سيموت، نقول له لا خلاص اشرب قليلا، كل ليس الأذان ليس بعد، هو يقول أذن، نقول لا يا عمي كل لم يؤذن، رخصة. Nah, kalau terjadi seperti itu ya orang pikun misalnya. Kemudian dia bersikeras untuk puasa, ternyata belum waktunya buka dia sudah makan atau sahurnya semaunya dia gitu kan, udah lewat, maka ini rukhsah untuk orang yang tersebut ya. Terus dengan syarat memang sudah berumur dan sudah ya pikun lah katakan ya. Kalaupun dia makan dan minum karena lupa, ya sudah tahu semua hadisnya, fa innahu at'amullah wa saqah. Kata Allah yang berikan makan dan berikan minum kepada orang yang lupa tersebut. Nah, idza sami'na man yaghtab akhahu fi Ramadan wa nastami' min duni an nudhakkir ma'ahum. الغيبة في رمضان تأخذ من ثواب الصيام، الغيبة في رمضان تقص من ثواب الصيام، تحرق الصيام. طيب أنا أسمع لهذه الغيبة أقول itu gitu، boleh أنت مشارك في الغيبة، عليك أن تنهار. Ghibah ya di bulan Ramadan ini bisa membakar, bisa membinasakan, bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Ghibah membicarakan keburukan orang lain. Gimana dengan orang yang mendengarkan saja? Ini dia cuma mendengar aja, tapi dia tahu orang lagi ghibah. Kalau dia tidak mengingatkan, maka ketahuilah saat itu dia termasuk orang yang menggibah, karena dia membiarkan orang menggibah. Padahal kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi. Nah, ingat ya, kalau ada orang ghibah, khususnya umumnya perbuatan-perbuatan buruk yang lain, maka ingatkan. كيف نقوي إيماننا خاصة في رمضان؟ أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة. اجلس مع نفسك في المسجد هنا، أستغفر الله 1000 مرة، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 1000 مرة، فإن الذكرى يجلي القلب، وإن الذكرى يريح النفس، وإن الذكرى يطمئن الفؤاد. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan iman di bulan Ramadan? Caranya perbanyak zikir, perbanyak taubat, perbanyak doa, perbanyak membaca Al-Quran. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Soal ya Syekh, kaifa nad'u an-nas awamin? Ini al-awam. العوام هؤلاء لا يعرفون من العلم الذي عرفت أنت. أنت درست الفقه ودرست الحديث ودرست الأصول وتعلمت في معهد فتحا دائما. كيف تدعو العوام أن تكون لهم قدوة، أن يروا فيك الإسلام، ثم تتكلم كلام بسيط حتى يرون فيك الحب
والمودة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكفار مكة كلاهما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه وجدوا فيه الصدق والأمانة والرجولة والعفة والاستغناء عن الناس والقوة وكل مكارم الأخلاق رأوها في النبي عليه الصلاة والسلام، فآمن به الصحابة وصدقه كفار قريش. Masya Allah. Jadi cara mendakwahi orang awam, ya ketahuilah bahwa orang awam itu tidak seperti kita yang belajar. Mereka sedikit pengetahuannya, mereka minim ya ilmunya terhadap agama khususnya. Jadi caranya ya kita harus mencontohkan dulu perilaku baik kepada mereka. Sebelum kita menyampaikan omongan, sebelum kita menyampaikan argumen dalil, ya. Maka kalau sudah seperti itu, ya dia sudah punya kenyamanan tertentu sama kita, punya kenyamanan. Dan kalau orang sudah nyaman, maka dengan besar kemungkinan dia mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Termasuk ya Rasulullah SAW. Kenapa kufar Quraisy itu sampai mencintai mereka, mencintai Rasul? Karena memang Rasul mencontohkan kepada mereka dengan sifat siddiq, jujur, dengan sifat apa lagi? Pemberani, dengan sifat apa lagi? Fatona, ya. Itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan pada akhirnya kaum Quraisy pun banyak yang mencintai Rasul SAW. لكن انتبه أن هذا العامي أو العامية يمكن أن يكون أفضل مني ومنك عند الله. فأنت لا تدري ماذا يفعل. Tapi jangan kita melihat sebelah mata ya ke orang-orang yang awam yang gak ada ilmunya. Bisa jadi dia hubungan sama Allah lebih baik daripada kita. Bisa jadi hubungannya sama Allah lebih baik daripada kita. Nah. Ya Syekh, hal yakunu ini zaujul mahraman لبنتها. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هؤلاء هم المحرمون والمحرمات، عدا ذلك ليس محرما، ليس محرما. لا بأس. نعم. Jadi di sini apa hukumnya bapak tiri? Apa hukumnya seorang ayah tiri? Apakah dia menjadi mahram kita saat dia sudah menikah dengan ibu kita atau tetap bukan mahram? Nah, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum sampai akhir ini dalam surah An-Nisa ayat 4 terakhir ya. Allah menjelaskan tentang siapa saja mahramnya di sana. Dan di situ dijelaskan seorang ayah tiri apabila dia menikahi perempuan, kemudian perempuan itu ada anak, berarti anak tersebut menganggap itu ayah tiri, ya kan? Kalau ayah tiri itu sudah menggauli ibunya, sudah berhubungan, maka jadi mahram bagi anaknya. Tapi kalau dia belum menggauli, maka tidak menjadi mahram. Artinya seorang ayah itu bisa menikahi anak tirinya sebelum dia menggauli istrinya atau ibunya seorang anak itu. Paham? Paham belum kira-kira? Kalau belum kita jelaskan lagi. Paham? Nah, jadi tergantung kondisi. Kalau ternyata bapak tirimu itu ya belum berhubungan, artinya baru akad sudah talak, nah itu nggak mahram. Ya, tapi kalau sudah berhubungan maka dia sudah menjadi mahram bagi sang anak tersebut. Sebaliknya. Wabil aks. زوجة الأب على ابنه. نعم إذا جاز على البنت يجوز على الولد، لكن تكون الاحتكاكات في إطار الشرع كأنه أب وكأنها أم، كأنه أب وكأنها أم، لا يجوز الانحراف بهذه العلاقة إلى علاقة غير شرعية. Nah, sama kedudukannya sama seperti itu. Ya, tapi hubungannya harus sesuai dengan hukum syar'i, nggak boleh lebih dari itu. Ya, karena memang sepertinya seakan-akan dia adalah bapaknya, tapi ya secara hukum dia bukan bapak kandungnya. Nah, man usiba bil ain, ma dawa'ul ain. دواء العين أن تأتي بالحاسد هذا إذا عرفته
ويستحم بالماء، يستحم بالماء وأنت تغتسل بهذا الماء. ولذلك المسألة صعبة. والقرآن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ليس كل حاسد، لكن إذا حسد الشرط واضح. والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الحسد. والحسد تمني زوال النعمة من صاحبها. ولذلك إذا كان شخص حاسد أو حاسدة عليه أن يتوب إلى الله، لأن الحسد من الكبائر. يأخذ الماء يستحم، ثم يأخذ الماء، ثم يستحم المحسود. نعم، وهو الماء هذا ستكون عليه رقية، ثم أنت تستحم به المحسود، وإن شاء الله يزول الحسد. لكن المشكلة أنك لا تعرف الحاسد من أين تأتي به، وإذا أتيت به كيف تقول له استحم واعطيني الماء؟ صعبة. هذه تحتاج إلى مجتمع مسلم. ولذلك الإخوة المحسودون في بلاء عظيم. نسأل الله أن يفرج عن كل محسود وأن يتوب على كل حاسد. Nah, jadi memang penyakit ain itu pertanyaannya apa obat penyakit ain? Penyakit ain itu sulit untuk dideteksi, ya, nggak ada medis penyakit ain. Karena memang penyakit ain itu berangkat dari orang yang hasud, iri. Yang dimaksud dengan hasud di sini adalah tamanni zawal ni'mah, yaitu dia mengharapkan nikmat yang ada pada temannya itu hilang. Ya, nikmat yang pada temannya itu hilang. Itu namanya hasad. Nah, dan ini bagaimana caranya? Di antaranya bisa kita membacakan pada air, itu air ruqyah. Kemudian kita mandi dengan air tersebut. Lebih-lebih lagi kalau memang bisa kita minta air kepada orang yang hasud itu sendiri, pada orang yang pelaku hasad. Ya, dari kita ruqyah airnya kita gunakan untuk mandi. Makanya oleh karena itu ya, kata beliau tadi, penyakit ain ini sangat sulit untuk dideteksi dari siapa datangnya. Dan ini ya, merupakan bala terbesar yang apabila itu menimpa seorang kaum muslim. Maka caranya adalah diantaranya kita melindungi kita dengan apa? Dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah. Nah, itu penyakit ain ya. كثير جدا رجل ممتاز. حكم تلاوة القرآن في غير رمضان، هل كان الأجر مثل ما قرأنا في رمضان؟ تلاوة القرآن ثابتة، لكل حرف 10 حسنات، لكن في رمضان أولى، في رمضان أكثر. في رمضان نختم القرآن، في رمضان نصلي التراويح بالقرآن، في رمضان نحفظ نراجع. أما قراءة القرآن طوال العمر فهي واجب حتمي على كل مسلم. Nah, membaca Al-Quran itu ya tetap pahalanya akan besar ya. Tapi di bulan Ramadan dia akan lebih banyak lagi dan dilipat gandakan ya. Dan terkhusus ya orang-orang yang memang bersungguh-sungguh untuk menghatamkan beberapa kali dari Al-Quran tersebut. Nah, soal tadi ya Syekh, ma suratul qaza' wa ma hukmuhu? Suratul Al-Qaza'. Oh, Al-Qaza'. Al-Qaza'. Ta'ala ya akhi. Hei, coba. Sini. Kesini. Wow, takut. Al-Qaza' an yahliqa huna, thumma huna, thumma yasna' hakadha huna, thumma yasna' hakadha huna. يصبح رأسه غريب جدا. يعني هذه ليست رأس بني آدم هذه. يعني أنت لماذا تصنع هكذا؟ وعند الحلاق أنت ترى هناك 8 أرقام ستعود إلى لبن، صور هكذا، صور هكذا، صور هكذا، صور هكذا، صورة رونالدينهو، صورة لميسي، صورة لهذا لامبورغيني، صورة، وأنت تقلد هؤلاء دون أن تعرف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قالوا وما القزع يا رسول الله؟ قال أن تأخذ بعض الشعر وتترك بعضه. عشان كده لما تذهب إلى الحلاق قل له سموا ساتو، سموا كرسون، سموا دوا،
لأنه هو الحلاق يفعل ما تأمره أنت به، فإذا أنت تريد قزح الحلاق لا يرفض. Nah, jadi qaza itu gambarannya dia mencukur samping, mencukur belakang, kemudian di atasnya ditinggalkan, ya, putih. Gitu. Apalagi sampai dikasih garis-garis. Nah, ini semuanya mau qaza. Nah, entah. Kita, nah, ada qarib من القزع. لكن ما شاء الله يعني جيد. لا هذا قريب نعم. يعني هذا فيه جزء من القزع، ولذلك أنتم يا أولاد فتحا دائما عليكم أن تنتهوا عن هذه العادة. أنت تقول لي شكر أنا طالب في فتحا دائما لا أحب القزع، هذا قزع، وأنت تقول باللغة الإندونيسية. حتى هذا الحلاق يعرف المعلومة، الحلاق لا يعرف، الحلاق هذا من العوام، فهو لن يمتنع إلا إذا عرف. فإذا حلق عنده 20 طالبا من فتحا دائما كلهم يقولون القزع لا، القزع حرام، القزع ممنوع، لا نحب القزع، هو يقول قزع أبا، سيفهم منك معلومة وتدعوه إلى الله. Nah, jadi seperti gambaran tadi masa itu sudah hampir ya, sudah mendekati qaza. Qaza itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halqul ba'd wa tarkul ba'd. Dia dicukur sebagian, tinggalkan sebagian. Ya, makanya kalau di luar sana tukang cukur nggak mungkin dia nolak, mau gimana pun bentuk kepalanya terserah orang yang mau cukur sini, ya, cukur sebelah, cukur mohak tengah gitu kan, mau lihat samping itu tahu terserah orang yang minta gitu kan. Jadi kita harus menyadarkan ke mereka bahwa saya talib, saya sebagai santri, jadi nggak boleh qaza. Kalau udah 20 orang bilang seperti itu, lama-kelamaan tukang cukur juga paham kalau udah santri berarti nggak bakal diqazakan. Wal qaza'u 'inda ar-rajuli yusawi النامصة والواصلة والمستوصلة عند المرأة التي تأخذ من حواجبها والتي توصل شعرها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع للرجل وعن النامصة والمتنمصة، يعني التي نامصة ومتنمصة يعني تفعل معها التنمص، والواصلة والمستوصلة الباروكة. Nah, jadi hukum qaza itu sama dengan hukum wanita yang menggambar alis dan menyambung rambut. Menggambar alis hukumnya haram dalam Islam, sama dengan menyambung rambut. Tidak boleh menggambar. Nah, alis, bulu mata dilipat-lipat. Nah, tidak boleh. Ya, nah. حتى لو يوم زواجك لا تتنمصي. نعم. Meskipun itu perlu diperuntukkan untuk suami, ya, oh ini perhiasan, karena melakukan sesuatu yang haram, boleh. Nah, ini sudah dijawab ya, masalah sahur ketika azan, kalau memang masih dalam keadaan azan boleh dijawab. Apa hukum tahlilan? ليلة الأربعين وليلة السنة. نعم. هذا في مصر أيضا. في مصر إذا مات أحد نحن نصنع بعد أسبوع نجتمع العائلة ويقرؤون القرآن. بعد 40 يوم يقولون اليوم ليلة ال40 للمرحوم، الكل يأتي ويقرأ القرآن. بعد عام إذا كان هذا الميت عنده فلوس يجمع أهل القرية ويطعمهم زيت وسكر وشاي ولحم وشوربة وأرز. كيف يعني؟ لماذا هذا يعني؟ إذا كنت عندك فلوس أيها الميت ابني مسجد، تصدق بشيء ينفع الإسلام والمسلمين، اكفر طالب من طلاب العلم. ولذلك المسلمون أصبحوا يحبون البدع. كل هذه الأيام 40 وأسبوع وسنة وسنوية وحولية كلها بدع لم ينزل الله بها من سلطان. Ya, tugas saya menerjemahkan. Nah, ini anak saya terjemah. Jadi beliau mengatakan ini bukan hanya di Indonesia saja. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan dan adat Indonesia, enggak. Bahkan di Mesir pun ini terjadi. 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40,
100 sampai ke haul ini terjadi. Ya. Dan ini memang seakan-akan sudah lumrah. Tapi beliau mengatakan ini tidak ada dasar dari Rasul SAW. Sehingga pertanyaannya, kalau orang ahlul mayit itu mampu untuk menjamu, ya, menjamu orang-orang yang nanti akan hadir pada acara-acara seperti itu, pertanyaannya kenapa dia nggak sedekah saja atas nama mayit? Kenapa dia tidak membangun masjid sehingga itu akan menjadi jariah bagi yang mayit, bagi yang sudah meninggal itu? Ya, jadi asbahan nas yuhibbuna al-bid'ah. Ya, manusia-manusia sekarang memang suka ya, mengeluarkan ide-ide baru dalam beragama, ya, mengada-ngada. Jadi ini tidak ada dasar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. لكن هناك نقطتين شيخ. النقطة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على صويحبات خديجة، يرسل إلى أصحاب خديجة فيعطيهم هدايا ويقول ادعوا لخديجة. بعض الناس يتكئ على هذا ويقول نعم نحن ندعو أصحاب الميت ويحضرون ويأكلون. نحن نقول له يا أخي لا، هناك أفضل من ذلك تفعله للميت، الدعاء والصدقة. الصدقة ليست بالحولية، أنت لازم تتصدق يوم 15 مارس 2024. كيف يعني هذا في وقت توفي فيه الميت هذا؟ لا، الصدقة بأي وقت على الميت، وأفضل شيء تهديه للميت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. الدعاء كل يوم. Nah, tapi ada yang penting ya, hal penting. Bahwa Rasulullah SAW, ya, beliau bersedekah untuk Suhaibah Khadijah. Beliau bersedekah khusus untuk Khadijah. Dia membagikan ya harta beliau, uang atau apa yang dibutuhkan masyarakat dengan mengatakan tolong doakan Khadijah. Ya, maka ada orang yang menggunakan ini sebagai dalil, menggunakan ini sebagai dalil. Lah, kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang mengatakan sebagai dalil ini dia akan melakukan pada hari tertentu saja. Sedangkan sedekah tidak muakkad, tidak berkaitan dengan waktu. Kapan kamu punya? Kapan ada orang yang mau menerima? Sekarang hari itu juga kamu bersedekah. Jadi tidak ada kaitan dengan waktu tertentu ya. Dan yang paling afdal kita sedekahkan untuk mayit apa? Istighfar, kita mohonkan ampun kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang sudah meninggal tersebut. Nah, jelas ya? Kira-kira terjemahan jelas? Nah, itu kalau Ustaz mau menggunakan ya, nah, kayu ya, itu sudah bahasa halusnya. Yang itu enak dipahami saja. Nah, kita kira cukup sampai sini dulu ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan besok subuh terakhir insya Allah menjawab. Nah, insya Allah. Walau بعد الظهر atau بعد العصر. Karena memang waktunya tinggal beberapa saat lagi, kemudian masih pertanyaan yang masih banyak. Jadi pada zuhur kita adakan juga sebentar, pada asar sebentar yang kita jawab selesai. Insya Allah. Nah, siap. Insya Allah. من 8 إلى 9 الجلوس مع الإخوة في اللغة صحيح. صيام من 10 إلى 12 في السنة. Nah, jadi jadwal kita hari ini jam 8 sampai jam 9 nanti kita akan duduk bersama teman-teman yang belajar bahasa atau khusus plus kelas 12 gabung. Kelas 12 gabung ke khusus tentang bahasa. Kemudian jam 10 sampai jam 11 itu pengambilan sanad. Jam 10 sampai jam 12 pengambilan sanad. Kemudian pada zuhur kita lanjutkan kajian tanya jawab. Paham ya? Nah, paham belum? Jadi tidak ada kata terlambat. Jangan ada terlambat. لكن أخشى من 10 إلى 12 لا يكفي للسنة. بمعنى نحن سنمسك الشهادة ونوقع ونختم ونعطي للأخ أو الأخت. فأخشى أن لا يكفي الوقت. لو ما كفى نجيب على الأسئلة بعد الظهر ونكمل السنة إن شاء الله. Ya, kalau misalkan pengambilan sanadnya nggak cukup dari jam 10 sampai jam 12, karena itu kan proses nanti tanda tangan, kasih cap, nah itu agak memakan waktu. Maka pada zuhur yang ikut dalam pengambilan sanad jangan pergi terlebih dahulu dari masjid ya. Kita akan lanjutkan pengambilan sanad pada zuhur setelah kita membahas tanya jawab. أما من بعد العصر إلى قبيل الإفطار فأنا بحاجة إلى أن أجلس بالغرفة كي أكتب ما سأعرضه على الأستاذ أليساندي بعد التراويح. Karena pada asar beliau harus mempersiapkan PowerPoint yang nanti akan kita bahas bersama Ustaz Arisandi insyaallah, dan pada tarawih kita punya ijtima bersama beliau. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. خلاص
نصلي الشروق، نصلي صلاة الشروق. Yang belum batal silakan salat syuruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.